معد الملك السميع والبصير الحكيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكريم الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان محسنا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك ودعائك وجمالك. Banyak jalan menuju Jakarta. Bukankah bunga cara yang baik untuk mengungkapkan rasa? Belajarlah bicara berdasarkan data dan fakta. Jangan bicara berdasarkan persepsi dan rasa. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada suri teladan kita, ketua kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini Bapak Ibu Guru, saya minta izin untuk memberikan pesan khusus kepada anak-anak sekalian tentang satu ayat yang membimbing kita bagaimana menjalani hidup, mulai dari detak jantung kita masih berdetak sampai tarikan napas terakhir. Ada dalam satu ayat dalam Al-Quran, saya bacakannya, tolong nanti dikoreksi Pak Roman kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya masing-masing kalian itu mempersiapkan apa-apa yang bakal terjadi di hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti tentang apa-apa yang kalian lakukan. Anak-anak sekalian, saya ingin berpesan, ayat ini di dalam surat Al-Hasr, ya, berada di dalam surat Al-Hasr
ayat 18 kalau nggak 17. Ingat, frase tengah di ayat ini, sebelum Allah menyuruh bertakwalah kepada Allah, kemudian Allah menyuruh hendaknya masing-masing kita itu menyiapkan apa-apa yang terjadi di hari esok. Hari esok itu berarti seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, sampai tarikan napas terakhir. Dan setelah kita mati, pasca kematian aja kita harus mempersiapkan. Nah sekarang masa depan itu kalau kita anggap setahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, maka kalian juga harus membuat action plan. Apa yang akan terjadi dalam hidup saya 3 tahun yang akan datang. Untuk menuju tangga cita-cita dan mimpi itu. Misalnya, ini saya lulusan maksudnya berarti kalian sekarang harus menempa diri, memperkuat penguasaan dan pengetahuan sains dan teknologi, memiliki attitude yang bisa menjadi penopang logistik ketika kalian nanti ingin menempuh jalur kuliah. Apakah itu kuliah nanti di universitas, di institut, di politeknik, atau sekolah-sekolah kedinasan. Kalian harus mempersiapkan saya. Kalau nanti saya ingin berdagang, berusaha, berarti apa? Kemampuan apa yang harus saya upgrade mulai sana? Kemudian kalau saya ingin misalnya ini bekerja, berarti kelompok skill apa yang harus saya miliki? Kalau kalian harus bekerja, berarti harus punya skill. Berarti nanti penumpangnya kalian bisa kursus, diklat, latihan 1 tahun tentang otomotif, tentang tata boga, tentang hias, tentang kecantikan. Saya harus baik. Karena saya ingin kuliah di perguruan tinggi, ingin sekolah di kedinasan, berarti nilai rapot saya harus rata-rata 80. Berarti saya harus belajar giat di setiap semester, nilai rapot saya harus rata-ratanya 80. Dan ini harus start small, mulai dari kecil seperti ini. Belajarnya harus ditopang, nggak bisa kalian nggak punya action plan yang baik. Start small, kemudian dimulai dari action now, dimulai dari sekarang. Aksinya mulai dari sekarang, tidak boleh ditunda lagi. Nah, saya yakin kalian sudah punya mimpi-mimpi ke depan. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Jangan pernah menggantungkan masa depan kalian pada orang lain. Kalian harus berjalan tegak berdiri di atas cita-cita dan harapan kalian sendiri. Jangan berharap kepada orang lain. Orang lain itu hanya memberi komentar. Yang iyanya kita sendiri. Artikel yang saya bacakan. Mari kita membangun komunikasi dalam komunitas yang baik. Saya mendapat laporan dari Bapak Ibu BPD juga Bapak BPD ada ajakan yang miskomunikasi, kesalahan komunikasi yang saling membuat kalimat-kalimat yang tidak nyaman, membuat kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ingat saja, kalau kita mengucapkan kata-kata kepada orang lain yang menyakitkan, itu sampai mati nggak pernah lupa. Kalau dicubit 5 menit selesai, tapi kalau dicubit yang menyakitkan sampai mati nggak pernah lupa. Ya, maka mari kita jaga konsistensitas suara kita supaya tetap kondusif, aman, saling menjalin persahabatan dan kesejahteraan. Kalian juga mendengar dari sosmed di tetangga sekolah kita sedang yang marah ada di Jawa Barat di SMA berapa itu. Ya, kita jangan sampai
orang yang punya persahabatan abadi. Asa saling menyayangi, saling mencintai, itu akan. Saya harapkan sekolah kita aman, kondusif. Ya, tentang satu hal. Ini pesan mungkin dari Ibu Tani, Ibu Kadis, Kalimantan Selatan. Dan bicara intan dengan saya di ruangan saya, hampir setengah jam tentang masalah iklim yang kondusif. لقد خلقه على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أولادهم أولادا فهي إلى الأبطال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر خشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينظر إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغرا. ربنا اجعلنا في الصلاة من ذنوبنا ربنا تقبل دعاء. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب وجمع على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشر شريعتك واسقي اللهم رابط الحاول بالحاول يسجد له الحال نور الذين يدعوك واشرح صدورها بنعمتك واتبع عنك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, kami mohon hidup yang nyaman, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan. Ya Allah, kami meminta sebaik-baik permintaan, permohonan, keberhasilan, ilmu, amal, pahala, kehidupan, kematian, dan tetapkanlah kami dalam semua kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal baik kami, kokohkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kami, terimalah sholat kami, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan kami surga yang paling tinggi padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.